बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 17 नवंबर 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। सूरह रात की आयत 27 में इरशाद बारी ताला है, वो अपनी तरफ आने वाला रास्ता उसी को दिखाता है जो इसकी तरफ रुजू करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान मुख्तलिफ ममालिक के सरकारी दौरे पर आजकल अपनी मसरूफियात के लिहाज से काम कर रहे हैं। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने बुध को कोरिया के दारुल हुकूमत सियोल में अहम रहनुमाओं से मुलाकात की है। दोनों ममालिक के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात को फ़रोग देने के लिए उन्होंने कहा, याद रहे पाकिस्तान का दौरा भी बहुत जल्द शेड्यूल होने जा रहा है। 21 नवंबर 2022 को वली अहद ने पाकिस्तान का दौरा करना था, मगर दूसरी मसरूफियात की बुनियाद पर इसे रीशेड्यूल किया जा रहा है। अगले चंद रोज में इस बारे में इंशाल्लाह आप अच्छी खबर सुनेंगे। वली अहद का पाकिस्तान के लिहाज से ये दौरा बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। सऊदी महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया कि जुमेरात 17 नवंबर से आइंदा हफ्ते के आगाज तक मौसमी हालात में बहुत बड़ी तब्दीली की पेशेंगोई की जा रही है। महकमा मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा कि जुमेरात से आइंदा हफ्ते के शुरुआत तक तबूक, अलजौफ, हदूद शुमालिया के मुख्तलिफ मकामात पर टेम्परेचर में नुमायां कमी का बहुत इम्कान है। कौमी मरकज़ का मजीद कहना है कि तीनों इलाकों में टेम्परेचर कम से कम 6 से 9 सेंटीग्रेड तक चला जाएगा। सऊदी महकमा मौसमियात के कौमी मरकज़ की जानिब से गुज़श्ता कई दिनों से अहम इतलात शेयर की जाती हैं दोस्तों, जो मैं अपने तमाम चैनल्स के जरिए आप तक बर वक्त पहुँचा भी रहा हूँ। सऊदी महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया कि सऊदी अरब के ज़्यादातर इलाकों में, जो कि 18 से 20 के करीब इलाके बनते हैं, गैर मुस्तहकम मौसम बारिश के बायस हो जाएगा। कौमी मरकज़ के मुताबिक 80 रीजन में गर्दोलद हवाएं चलेंगी, जबकि जजान, नजरान, बहा और रियाद रीजनों में गरज चमक के साथ बारिश का बहुत इम्कान है। सऊदी महकमा इंसदाद मंशियात ने ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी के अफसरान के ताउन से कॉफ़ी कैप्सूल की खेप में छापा मारकर 41,309 नशावर गोलियां बरामद कर ली हैं। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक महकमा इंसदाद मंशियात के तर्जमान मोहम्मद अल नजेदी ने कहा कि नशावर गोलियां वसूल करने वाले 3 अफराद को रियाद रीजन में गिरफ्तार कर लिया गया है। तर्जमान का कहना है कि नशावर गोलियां वसूल करने वालों में एक यमनी जबकि 2 सऊदी शहरी थे। तीनों को गिरफ्तार किया गया। इब्तदाई कानूनी कार्रवाई के बाद इन्हें सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया जाएगा। याद रहे, महकमा इंसदाद मंशियात ममलिकत में आने वाली इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करता है जो नौजवान नस्ल को नशे की लत में मुब्तला करके सऊदी अरब की रीढ़ की हड्डी को कमज़ोर करना चाहते हैं। सिक्योरिटी इदारों ने कहा कि हर लेवल पर ऐसे अफराद के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। सऊदी वज़ीर मवासलात की जानिब से एक अहम एलामिया जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ममलिकत के तमाम इलाकों को रेलवे लाइन से जोड़ने के बारे में एक बड़े मंसूबे पर काम जारी है। सालेह अल जासिर, जो कि वज़ीर मवासलात सऊदी अरब में तैनात हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि ममलिकत के तमाम इलाकों को रेलवे लाइन से जोड़ने का मंसूबा अहम ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट में से एक है, जिसके जरिए ममलिकत के मशरकी इलाकों को मगरबी इलाकों से जोड़ा जाएगा। याद रखें, इस मंसूबे से न सिर्फ सऊदी शहरियों को रोजगार के मौके मिलेंगे, बल्कि लाखों गैर मुल्की अफराद भी रोजगार हासिल कर सकेंगे। ममलिकत में विजन 2030 तक रेलवे लाइन का हजम यानी कुल लंबाई 5,500 किलोमीटर से बढ़कर 13,000 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी। सालेह अल जासिर ने मजीद कहा कि रेलवे हिकमत अमली का मकसद
خلیج ٹرین منصوبے کی جدید ریلوے کے ذریعے GCC ممالک تمام دارالحکومتوں کو آپس میں جوڑنا ہے۔ اسی لحاظ سے سعودی حکومت بہترین لیول پر کام کر رہی ہے۔ یاد رکھیں، کسی بھی ملک کی ترقی کا دار و مدار وہاں کے انفراسٹرکچر جو کہ ریلوے اور دیگر روڈز، پلز وغیرہ شامل ہوتے ہیں اس پر منحصر ہوتا ہے۔ اسی بنیاد پر سعودی حکومت نے سڑکوں کا جال تو پورے سعودی عرب میں آلریڈی پھیلایا ہوا ہے، مزید اس میں اضافہ روزانہ کی بنیاد پر جاری بھی ہے، مگر مزید ترقی کے لیے ریلوے لائنیں بچھانا بہت زیادہ ضروری ہیں، جس کے لحاظ سے کام تیزی سے شروع ہو چکا ہے۔ ریلوے لائن کے ذریعے مملکت کے تمام علاقوں کو جوڑنے کا پروگرام عالمی تجربات کے تناظر میں کیا جائے گا تاکہ مملکت دن دگنی رات چگنی ترقی کر سکے۔ سعودی عرب کے الحسا شہر میں ایک حادثہ پیش آیا جس میں 2 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں تو ایک گاڑی میں آگ لگ گئی۔ اس گاڑی میں ایک بچہ پھنس گیا جو کہ بری طرح سے آگ کی لپیٹ میں آ چکا تھا، مگر ایک سعودی نوجوان جن کا نام صالح سویدان الویلی ہے، فوری طور پر کارروائی کی اور بچے کو بچانے کی کوشش کی، کیونکہ گاڑی آہستہ آہستہ پوری آگ کی لپیٹ میں آنا شروع ہو رہی تھی۔ اس تمام صورتحال کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جب صالح السویدی نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہی فوری طور پر بچے کو آگ سے نکالنے کی کوشش کی۔ اسی دوران اس کا بازو اور چہرہ بھی جھلس گیا۔ سوشل میڈیا پر صارفین نے اس جرأت مندانہ اقدام پر اس سعودی نوجوان کی بہت تعریف کی ہے۔ حقیقتاً دین اسلام میں کسی بھی ایک شخص کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہے۔ سعودی محکمہ شماریات کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی عرب میں کھانے پینے کی اشیاء جس میں خاص طور پر آلو، انڈے، فروزن مرغی، ٹیٹرا پیک ملک، پاؤڈر ملک اور تیل یعنی آئلز کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سعودی محکمہ شماریات نے اکتوبر 2021 کے مقابلے میں رواں ماہ جو مختلف اشیاء کی لسٹ جاری کی گئی ہے اس کے مطابق سعودی عرب میں کافی زیادہ مہنگائی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ محکمہ شماریات کا مزید کہنا ہے کہ امریکی الائچی، انڈین الائچی، گوبھی، افریقی لیمن کی قیمتیں کم ہوئی ہیں۔ تقریبات اور شادی بیاہ کے اخراجات، ہوٹلوں اور فرنش اپارٹمنٹ میں جو پہلے کمی دیکھی جاتی تھی اب اس میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا، لہٰذا ریاض ہی نہیں سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں رہائشی اپارٹمنٹ کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہاں پر سیاحوں کا آنا یعنی ٹورسٹ کافی زیادہ آ جا رہے ہیں، اسی بنیاد پر فرنشڈ اپارٹمنٹ کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا، جبکہ غیر فرنشڈ اپارٹمنٹ پہلے جو 15 سے 16 ہزار ریال میں دستیاب ہوتے تھے ان کی قیمتوں میں بھی 18 سے 19 ہزار ریال سالانہ بنیاد پر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔